أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kwezi watukufu wa marengwe ikao nganyiharumaze nsanansa za he dunia pia kamil haswata na nyimlio hunu Faransa rijavan lelo hadina la he diaspora positif diaspora positif ikao mkaudunga ze habari za hao hawakati mwinji abonge rija wakati hamade helikao mzidunga mono ye presida ikaondo yakayatende na bwana Jack Lavan hafanya deklarasyon ya hahe ukaya hesa ha demisione o haruma posto ya presida timastanjabu hakayo yokiri haruma shama yokiri o harumati yokiri haruma mkayonti mruhaka na dhamana ha demisione shai diaspora positif isho shama ikao shikashika anti hena mna ladhimu abongeleo rijavanu ili rijermoneseni rimoneseni rinike edhamana ikao ndo yarenga ye place ya he presidency inu leo na bwana Fakihi ya moneseni ya muhandisi zeni ye namna ikao ndo ra fikri rendeleye neze bwana za hatu ikao ndo zijo utukuza zisaidie upande ikao ndo ritsahao inshallah taala. Kwezi wazalendo wa Komor kwezi madhamana mbali mbali wa diaspora positif ikao ngani harumazensa mbali mbali za Faransa kwezi wa Komor kamil. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi ngamjua ukaya hamade namna zaonesi wabanu mwanyasi Jack Lavan a démissionné lazima nyinyi mjuzise ebanu raisi ya kaya mzamani ha démissionné hanamna hindi sisi le suala ilongilo zero hoshindari lijibu wakati kao ngarjuao zenjema za Jack Lavan shahamade namna ikao wanadamu wajuao majanazu jibona zini abole suala hilo yakabidia lijibu Jack Lavan shami mitsimi bano en tant que président actuel ni moneseni ukaya eshama shongisho eshama ngashendeleao jena mna kao Jack Lavan aransiz dhamana sha umuhimu ya hahe hanza riendele rishinde ripwengayo hamade namne kao shamashinu shipuhangayo orango wakati kao shikreyelwa shamashinu shikreyelwa hamade namna mjuao ngasina takriba mezi minane demission ya Jack Lavan ija ngasina takriba mifumo mili sisi lazima riste yeshua yahe leo kaone soka mwanzo ya juzulu na zila dhamana kana ujua hu samiza ya baki hawakati kao izonongo kao kajafanya haitosha hurwa shahafanya haila nafasi yahe sisi umuhimu wa rehansi banu rioneseze njema ya zirenda sangari jua ukaya lecha malinu lifanyishi baraka za Mungu na Jack Lavan hamade namna azonesa chama ikao varwa mvuzi nji ikao Jack Lavan ende azitendea varumishi hamali nji ikao Jack Lavan de azitendea leonga monesoni ni dunia ukaya haranse za manainu sha koroha da ilahi mzungu avec la tête haute parce que ekarendo angalia e bilan ya hahe tibila ikao ngiombi sabanu leo Komori yanza onesoka e bilan de bilan financier sikardakana mali rakawi ya rumia sha daila moral des njema nezembi za husu e diaspora positif ba hizo njema zongizo zinchi mimi sijabanu nto shahidi ni fereshe Jack Lavan haila mwane kao haifanya wakati kao baada recreye mouvement inu ritidiwa zuka ya renge risk zinchi wa Komori wajua ukaya rikaula piziwa haku na ye hahimi hakau kubali yalapiziwa jaboko
sisi sonsi pia rikubali rikau lapiziwa sha yoti njema hesa yoti nde namna ikawa kufanya politiki sisi hamande namna mjuao ngasina bwana zinchi ikao izondi zari hafilisha na balaka ngona bwana wandu kwa jitia harma malapizo parce bala ikawenda harma malapizo ngio hama kutina fikira ngarjua ukaya mengoni mwaza fikira zahe diaspora positif do shinda heni mzima harma sisi ya voti Komori esa ndo wakati kao ngarjoka wangwana ndo wakati kao heni mzima harma sisi gujojo renga zamana za henti ya Komori ritsa tena rifanye namne kao edwani puhe yo mengoni mwemi mhima ikao ngiyo harma diaspora positif mengoni mwaze mbana tena ritsaha zebye zanvio zipuhe yo ndongwe kao siwa Komori ngari ziwani yao hasonsi ritsaha ukaleo heni mzima harma sisi kareje Komori sha ya shinder kina gishe unique namne kao zero ngorjo kufanya sha zishinde heni bahanu mru ya johenda sha hunde ze papier zae basinoka halatsaru mantsumengo miraru au nsu 20 jumonjia mabiro noroha ngabo upande wa ambassadeur hatu ikao ngarjoka mapapier menji katushindara ya Paris harma ambassadeur hatu yo mengo mwaze revendication na zila doléance ikao rizitsa baada yabo tikanzani mwambie nukaya Jacques Lavani hafanya njema zinji shabanu na mjokaya banu mhono mzima koreme koti yabo tikanzana mboka Jacques Lavani ngena mabani haya mwaye diaspora positive awakati kao ngena atsomba panda communication hatu ngamjua ukaya eshamashi pangiha baada ze manifu zinu zipangiha sha communication hatu ikamvu namne kao heni mkomori hakashinda jue qu'est-ce que c'est diaspora positif sisi rende hata ngarishukuriao wandu wa communication mru jafuadi ikao fuadi ho banambo ikao mru mashhur wono wakafanya communication hiyo yaboleo ngebidio ka Jacques Lavani ya kefieruka aransi wanaanya ikao ngwa tayari washindi wafanye mbwana yinu hakati kao amade na mjuao halemewa hazonesa donc leo lazima respecter eshua yake shaizo njomwa mbiani banu bahindwa ambao divergence politique na mbambandano wahusu zila direct kabidi ridunge donc ngamfikiri yo njoshina nambe divergence politique yo kiri haruma mouvement madainu ngabwanzo endo droitini ngabwanzo endo goshini sha ekaende wakati kao ngionziro angabo mgongano yo mete ukale o bakendo ambao immobilisme warwake kwa shindi ila mouvement yende donc yabo heni zomana yo shinda haonesoka ngebidio nifanye taratibu yo shinda mouvement yinu uyende ngono njisakrifie nobora risende harma impasse ani risende harma uziro wahatu donc ngamfikiri yo mingoni mazenongo ikao zipuse Jacques Lavani naonesa na ila divergence politique ikao zokiri parce que bana harma mouvement jainu yo kiri bakakura zinji shazila ile richesse yahe mouvement parce que heni wandu to wa ide kaunga zokanje chacun de ngabo divergence politique ilande nziro idéologique divergence idéologique yonde kukanziro haku harma idini donc yotsongeza ifrene mouvement ekando anzewa force ba ekando enda ujundo harma ziraru ba habo ulango endo droitini oyendo goshini donc yonde namna ikao ngamwelewa ya tsongeza ola manyasi ya roha ya mbukange ngudemisione parce que katuhanza la chama ikao mengoni mwandu wa lipanga ya lone nabi donc izondo ikao zofanyishia na mimi ngamjosubuti nambi dunia ukaya 6 ha demisione shabanu etarahingyo yabo sare chamalinu ende ya lipanga dainasi etarahingyo yabo yabo mdujuo eka demisione yabo ngabo indu ambao lewaka president sha osonmasi ne tarehi yabo toujours nge président d'honneur donc upande huo yabonga josubutira mbia dunia uka il est le premier président d'honneur wa diaspora positif donc
yabo leo ngebanu kaja juzulu nazila ana juzulu nazila dhamana shange harumwe diaspora positif heni wakati ya jujana fikira lazima rizitsuje rihadisinda sinaye apo tsikandano soka harumwe dunia ukaya ngasinda sinaye shaluka katsidhamana. Donc leo ngebidio heni mwanadamu yatoa fikira au yaonuka kana ushinda lazima mda respecte zila fikra zake. Donc sisi tsikandana unesebanukaya ritia chantier zinji haruma diaspora positif mfano ngabo pande wa hezebi mfano ngabo pando kaleo ri jaharma Comore rifanya voyage render hadisinda sina eta. Donc sisi upando wa hatu zi chantier hizo kana zire za dingoni esa zinu tsi chantier zamru fulani shazinu za diaspora positif na minge bidoni mweshelezeni ukaya embwana inu bwana kawandisiwa rango wakati la manga rajahunu manga riparisa embwana inu. Donc ya wele ukana johiransi dokaya mimi en tant que président wa diaspora positif ngamjorenga mesure zahandani doka ngebidio rishinde rifanya organisation joka njema rishinde tena wa Komore risiwambie ndapo nando upande wa husuze biye zinu ndongo kao emwanyasi Jacques Lavani akazi mette en chantier kweli za korzi fanyishia ngamjo kazi fanyishia sha banu yokiri lewandu ila vision ndo namna bali amade namna onesa mimi upande wangu tikawono kaya remettre en stand-by ani upande hizi biye inscriptions ikao zifanyisha zinji pour le moment ngari zistopeo kanau zidunga abo karsone sokembana kaiti non embana ngiyo shando kange bidio organisation différente rana ila organisation ikao ikaibaliwa ni Jacques Lavani. Donc exemple ngamfikirize biezinu banu zo hanyisi wabakia raru ya armaze pourcentage parce que ngabo la pourcentage ya husu wanu ikao ngwana ze agence ngono ngabo pourcentage ya husu wenye amvio ngabo nazilansi wandu wabirao ngono. Donc en fikiro banu rabembe ya rishindir to wazino agence yondo mana chantier ya shinda ya fanyishia Jacques Lavani ya shinda honda tartibu hiyo zila billet zapuha sha mimi en tant que zamana amonoka ngebido de plus et plus noka rihadisinda sina eta ze tax za eta zisihe ya wakati huo ila mission kenauka fragile. Donc yonde mana ukanyi wa Komori na mkeraza rihadisinda sina serikali upande huo parce ngabo tax zinji za kabilizi pulwa nge wakati wo rijeri rimoneseni shembo ana karjeransi yomi ngoma zimbwana zato shando cap pour le moment renge mesure yoka nge bidio stop chantier hiyo ya husize biye en attendant discussions za hatu ndasina eta. Donc yabo mimi tikanzani mwambie nukaya 1 pana hezebiye ngari ransio et puis ngar changer orientation politique orientation ya hatu awakati kao bon diaspora positif rekao hadisi makati menji namne kao sisi ngarjoka rilahar mo société civile yabobo ralawar mo société civile ngabo wenji watu puha harma politique ngono ngabo wandu ikao wanji harma hidini ani diaspora positif kwa wati harma parti politique minhum mimi rikao nti harma parti politique on mwanyasi Hassan wo mrikao ye politicien harma ze courants za politique za Comore. Donc yabo sisi risahari fanya hazibazima shando kaya ngebidio Hassan espace ya hekai ani abo mimi mengormaze ndongo kama mjuka uzonesa ngebidio ribue espace politique au pôle politique namne kao Hassani voyalovanu gujojo j'exprime ya jeunesse politiquement batino kaya rirenge mesures za sanction za husue Hassani bange harmwe diaspora positif. Donc yo mengomaze no kao ngamjoka zilanse haraka banu heni mwana wa diaspora positif ngene libre choix yo
kaharumwe politiki anzao yarudi ya jesprime basi na problem ngono namne kao sisi risijihunda ukaya ngari mfreneo harma zefikira zae donc mimi nga ntsina zinji za honesa shando kaya Jacques Lavan hamade namna mwa honesa ya zones arans e diaspora positif kabati hata umani shando kaya waye haonesoka nge video ya roe donc wakati kao nga masuala menji wakumora juzi sao ya yosi tinoshindani ya jibu wakati kao je peux pas répondre à la place ya Jacques Lavan shando kaya sisi reconnaître zile kao hafanya na singarjua uka ebila yahe ika positif parce que sinusha maikao shipangiha hamuda mshashi gasinaru mwamezi minane takriba sha ngashiuni shaharumwe komoro shandu kaya abwe marhabani yabo shiao ngamboshilo na Jacques Lavan nione sokaya amande namna naonesa le koti lokali remwa ni mhono mzima yabo ngena wanaanya ikao wafanya zinji mfano de sensibilisation raifanya Marseille raifanya Lyon raifanya Nice Rennes omala yopia rikana wana nyasi kao wafanya jitihadi zinji ngamware merci na hone sokaya Jacques Haroha shaka basi problem embana ila uyo ze doléances lazila uyo kazina ushanji shange bidio rikunde tartibu zo ufanya nobora leo wandu waonehe wandu wa kweli namne kawo wa Komori ritsiwambienda donc mimi ngamkazo yabo na hone soka ekangabo masuala ngamjojo yozisa na hu juzo wa Komorukaya une conférence de presse notre réunion donc une be kwandwa hili au warar wandu jwa hifanya ekangabo manama ulona kauluban ujojo ulenjeza ngesa ila renda mwe masuala marhaba ani mimi busenda dadi umuhimu wangu hususan shukuri ya Fakri na Sani daonesa ila taratibu yonesa ukaya sisi parti civil ikao kartu shughliha na ndongo za kipolitiki shangaranzao umuhimu wa he education yao wana hatu waruzi saoma lahoni hatu enamna ya he societe ya Komori yendele yao ni jueni jibwe mwana ukaya societe kao evolue ha ediko wana au kama udu wao ndo wakajoko huja waorengeze dhamana za Komori jabuko sisi ya opposition inu maudu huyo ngejoja urenga zidhamana za Komori sha umuhimu wa hatu sisi parti civili ritartibishe itafauti ya malapizo na unisaboneo na utahazila faida za hatu sisi societe civili ibaki haina namna ya gouvernement kitokao ijoja ngazija zinfaida zahe societe civili zihundrihe shati mpaka rike harma opposition ya malapizo sisi wandukao amandi heli mwana president Faki ya saya yeleza ngebidio rijuuka ya sisi ontipi ya sisi wandu wa politiki wala kartwenda radone sauka ya sisi wandu ranzo place hauti place sisi ngaranzo societe civili ya he education ya ho wana hatu ondo muhimu wa societe kama ndungwanza societe evolue du shuli haniha ni namna mwanadamu majuka rongozo wana maudu wa wajuka ujabao wa rongozo wana hao paske sisi abahari jasha siruha kana awange mimi umuhimu wangu doeleza kaya sisi rijabani shahautsa sisi societe civile rido hususan rido respectiana wodo muhimu wangu wasalimu alaykum hamadeli kao kwezi zitekelezwa ni raisi karna ukawale ukaya musanifu ya he zamkinishiha hazionesa shaharudi hatsantsa wando ukaya haina maana ikaonge harmwe diaspora positif rangundo wakati raju haraonesha mashinsha tungiha haina mruhende mbio hashitsengelea zionese wandoni mwananyasi yavo kaya ngabo wenda mbio kwa jaka harumwa parti politik ngabo sirenda mbio ngasi harumwa parti politik ngabo renda mbio haukaya ze fikra za diaspora positif tena ngazi saidi yao mbavi ezika wondo ilio ikaonga risuteneyo doko hizo pia
wanrupia wenji hajani buzi njizi tsanganyiha uharumwe diaspora positive. Kwa abunge abo lelo singari shukuri yao ye juhudi ya bwana fakihi kaudo ya renga zidhama na zinlelo hena mne kaudo ya rivenuliano rashidara rambua rilo makini ukaya vanlelo ye marunda ya joka uparihaniha uharumwa diaspora positive yayonga jola wana na wanruwe njikawo waja watsanganyiha ikawo haina mrungene fikra ya hahe haina mrungene janibu ya siasa ya hahe haina mrungene na emrikawo ngimgumsutene vatsina ufedhe hilana shanga jojo ukansi bazima rifikiri bazima abonge yenti na ukamle sha ngarishukuria nao na wesha marhaba wanrikawo do makauridunga amadeheli rais ya Zamba ngarimshukuriaoni na uomba Mwenyezi Mungu risaidiane hawinji rione namna rjoka ukomboa wa usaidizi wa hoa na hatu nensi ya hatu insha Allah taala. Wassalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kamru sabi saban jarama suala amma suala hadani lo muhimi ya ujidantifia fikra mbele sio wengi kwa tofautisha kanda ujuli hani au laba ngone kama za rais he diaspora positive fakim dadabi ومانا نيا فكر مدادابي مانا نغا فكر مدادابي ونداوي مانا نغا بو كريمينال هايلا فكر لو كومور دونك اي وني سبابي كاوي فكر مدادابي وما نيا فكر مدادابي وتس فكر شاوي فكر pande huo izokweli lo swale kao muhimu parce que ni wakati mru yaona fakir mdadabi ngufikiri fakir mdadabi no mi para mdadabi ikao tizola ni fakihamuri mitsami ulimjini shami manzambu de samza zangu manza sabala ekihatu humjini nda hula mzaze ya zaliwa donc mi para mradabi fakihi mradabi donc fakihi wonde mbaba hangu fakihamuri mitsami ulimjini voilà donc mimi ntina hata famille da mina fakir mradabi par contre ya weli en lion do ka sisi rikubali ziazali ya mwe diaspora positif voilà. Maraba, najua masuala fikra ma huzambaro yashasababisha leo warangalia dhamana zinu haukani dhamana kauzi kana Jack Lavan. Jack Lavan honesema kao la karanti dhamana zinu harom kontiunu kao pangeshia hanga takriban miezi shenda onda miezi minane. Hamba huzamba hazamba yokanya mbabata na fikira hajivuru yewe ujipangamna hendini ujolenge ejahazinu kao uamini haushinda uvirilie mbata na fikra huo ulawe ushinda ule amani yeze fikra za hanyo ntipia ziwaswili shetenda tamaulu ufanya au reme wale kao Jack Lavan yare. Oui, suala muhimu halis dokaya ama wakati mouvement ya parania le lendemain ya husu wakati wahe ndini manifu wandwa raze jana zazila donc sisi riono hule sariono kaya ngejom kinaende hata wafanyishe guerre civile ngono wakati kao mruyo na mwananya au mjombaye amdzai atilwarumwa jana zabala eske mro langu jo support ya baki ya kekende yanda anza waneno walo harumwe manifu effectivement rifanya ndo parce que a partir ya heze actes zila na zila malapizo wenji wakahanza wende wawane shasisi mengoni mwando kao reshindi rungwa ye hindini manifuila parce que rijione sokaya carte d'accord et diaspora ihana mbwana zahao ikao rizone sava nande upande wa husu edouane husu zebie ila ndembwana he diaspora positive he diaspora kamili nabo wakati kao wakajonesa harumaze manifu uliokao wahabiluka wandwa opposition kwa tuhabili shambo de diaspora donc si kanga rjoimba na he diaspora ke japaro henda ritsaheri use gouvernement komori donc rikanzari rionesoa komoruka not nenamna hiyo donc a partir ya bala waja wandu wenji wa azali mouvance wa rangaria donc na sisi rifanya appel ya hondo nsipia donc a partir de là wandu wao wakanza wa exprimer haku harmoni mouvement hatu kwa jaka ushinda we exprimer wandi soroha parce que réinterdise ukaya mndo yati jeleze au yati onese
parce que intinde parti CRC au parti fulani shainu parti ikao ipangiwa ne société civile. Donc voilà, à la fou au mitio no kamengo mase erreur ngebala karibu wa espace politique espace ya ukaheni mngujojo jeleza ngono batinoka renge sanction batinoka rimononai ngamfikiri rijoka wandwala wakakwa wende mahala ndo jina au kwa wende ukabalari wa trai parce que wele wakaya vanusi wandwa azali non sisi rikubali za fikira za he gouvernement. Pourquoi? Parce que leo kangara tsaho droit de vote yekana kaenda négocier ndasina hasani bana yonga jokanza négocier ndasina gouvernement et karitsa droit ya douane kana jo hadisi ndasina mmoja na kasinde gouvernement. Donc yabo nge bidi yorkenti ndasina. Donc yende wakati baada ze doléances za tuzinu kajamkinisha ngono wandwa jiremete en question. Pourquoi engari fanyao? Parce que yataba kwa janeka jawabu. Bien sûr ngabwa kanzari to stop ngabwa kanzari fanye namne kao yabo basi nabo kanojo avance basi no kari hadisi na sine gouvernement. Donc yabo izone mengonma ze erreur ikao ngarjo rectifier heni mru ya jihunde ne place ya hay harmaye mouvement inu ya he diaspora. Donc tout en sachant que heni gouvernement johucha ngarjo hadisi na sina on banuzi wangebido ndo elewe parce que inu shama ikawe mbwana yonde. Donc si wanadamu azali jom kinyo katsimawu yabo tukesha mashifu. Par contre CRC mfano au mouvement ya joka yo azali yo jokiri ke stop parce que leader wa bas inu c'est le contraire inu ya société civile inu leo Jacques Lavani boyaroha shababu hawandu parce que ono kai mbwana inu yo ya haki ke nambidiri rejedi ngoni. Donc yone mano kaya ze erreurs ils ont bien rectifier heni mru ya jaji santé à l'aise et quand on sombe politique johamba chaque no jorumie chama politiquement il y a hunde ngo sha e kaya no anza shirumie au niveau politique ya wakati huo ngari hadisio rikena accord ndasine mru ukane ndera rumie chama harumanongo fulani mfano leo ijomkiniha ripara ne circale hadis au parti ya circale au mouvance garjojo henda ndera hadis parce que ngarjo kaze doléances zatu a partir round wao besinga jomkinishia vanu yamboka mwanadamu ndukara huishia nduhara horenda. Donc na hiyo mengomaze ndongo ikao zikao zero ndongoze ijanga tingu jete ka bon imru jaum fulani au ntini. Donc ani mimi ngambuwe champ libre heni mungu jo exprimer ma diaspora positive baraba wala luka wakati Jacques Lavani akayao akaba mongo kahena mwanasema he diaspora positive katika exprimer de hali au de hali non, c'est-à-dire kana jo afficher couleur politique ya unaelewa hao parce que ngejom kini haimenye dini e politique sociale yatu wono alafu mimi ngamanzo ni buwe espace parce que rundu kanga wandu waroha ngono na wandu kawa ono kemba na yinu ya haki. Donc abo rekamru wa he opposition wanzo yaje parce que za heze bien kazi puha zoti opposition ti dini pia do Komoro wakati rabua Jacques Lavani abou za husu dini ze bien mais il y a eu pas mal de gens wa janziha no karjaka useze couleur politique zao wa janziha abunga bonji wa ze manifu wa janziha abo wanzo ende Komoro. Voilà. On gère alani mada ikao afikira mangu za muhimu ikao msisite yabo jokana van sita arma mkontiwa hanyu wahele chamalino yani handani do pando heze misafara wana wa Komoro lo wanze usa Komori yabili do pando runde namna ya ambassadeur hatu ya ushinde sedie mwana mkomoro lo hunu Faransa bajaya raruti ndo pando douane lo Komori kao ngeruneo nge tsinzau kabisa ya maisha mwana mkomoro lo bonze tangu so Komori ne droit de vote na muhimu ikao do bana kajamza zezeza ngozinu lo pando heye diaspora watsa daula ya haki nisema ndo yao ni pa muhimu kaya zone tipu ya fikirama imjaze swafi wa mkontswanyu hunu di manifestation hina dimanche ya Marseille na Paris tidalio darukubana naro limjaze ngozinu mzazi mkontswanyu hunu mzazi ushila mje mhifadhi mwana mkomoro zambando yabukaya zimbabatano zambana za physique zemkonti wa ulani utsa daula ya haki bena wa Komoro lo Paris au lo Marseille awara mule ngopia diboni amani
monese ile vision ya hanyu ya baina ya hanyu nezi ya zali naona wakomori wale Faransa watso harma fikira nzima nwanro heze dimashi hunu Faransa sidi haliyo imma naini tikaja eza fikira hinu kayoka indu wakati mana mvumba fikira njemavu mwazipatsana ni fikira hinu droit de vote le panda heze billet Oui. le panda he douane ze fikira njema na ruono ruwe njena mashima menji ingbenyo ndi saranzi hale twatsi wana bawasili yeye abakamthumela nje ndu wakati ikeja kabidi lo suala kaja kabidi kamrengele suala zimali la halal ignorance la huwana no wana nyani henda dimanche utsamkonzi salama na amani waparihana ngera njia harama taratibu ujifikiria harmazi madani na tanizo mara Oui, le suala hilo longilo muhimu shabti duazo kaya banu sisi miongoni mwa etare yatu rikafanya apeli wananyasi waje esarone sokaya e diaspora positive inu ya societe civile donc shawana nyasi baada wa lekeza wa politize zila manifuza hao wafanya namna ikao kesubidi waje wa hadisi na balama de namna nahambia banu mtukado hara wa hadisi na mwanadamu donc shasisi ritsari hadisi nda sinao riwone ukaye mbwana hatu ndainu ya husule ze anirango wakati raja hunu husuze dole asika horizone savano donc upando kaya ngebidio rende hula rahadisi ze dimanche upande wahe dawla ya haki no banu sisi na rujio kaya banu le fait to karitsa droit de vote abuyo dawla haki parce que rtidozo kanga sina plus de 40,000 quand tu dis tromper personnes wa Komoro wa lohunu wataha wa vote au wataha rengezwa maana za Komoro chakwa na ujua wakati kao kartina kartsuju loka sima citoyen wa kweli wa Komoro na vunga sine double nationalité donc yawe kabidi ekaleo kartina manipulation politique ya utahare yes ikelo ndele suala la hatu yakabidi rilone handani de droit de vote parce que wakati huo mimi rekangwa nzao rekakwa twanza ngamjujo kaza mana Komori parce que ngami citoyen wa kweli shabanu leo fetu kazi dimanche ngartsa hoda lola haki ngetsahao azalia c'est bon si c'est pas la meilleure solution parce que si c'est kartu jouer namna heya adisi nangebidi wajipoze question ka eka hasihi dobio joka urenga est-ce que wo wajoka ujue joka heya hula est-ce que dobi oui l'arif noa wadunga il a des exemples njemar joka wadunga harma ze dimanche ikeri riatire herende hula no kairi rike ma sincere rijue kaze kweli dokale uri tsahir ke ma citoyen wa kweli dokande droit de vote yabuka kweli ngaranzao kabati nous ce qu'on appelle opposition systématique yo tsanzari danganyi parce que carte au pouvoir bahinu ndio akabidi rich adize ze doléances zo zontipia vanunga bozilo prioritaire gabozilo à court terme gabo izonga richuwa jako kunga joke serikali kona toshinda toziji buzonti pia shabano za sikitisha naboka rahaka batsa tanzima ya jibulwa na bungizo muhimu donc shanga sina espoir ka gazijo jibule makati ya jawa Jaclavan hawa ni sabana katakarongoa ulizamba bukaya onazumka tsompangishi haisha mashino zimali za karumisha banzonti pia maliza hai imi miliwa kajaunda aid maana katumu kaya hani kama pesa ni daula ya Zala Osman skadoni contributif ule habano ngwerele ya Jaclavan go president ya hakika Jaclavan ya hamba ukaya zimaliza rumishiha takriban kiasi ya miezi shenda hunda minane ndo shenda maliza Jaclavan he ikadizo ingo pangomna hindi maudu e succession ya finance ya hojera mkansi wanyu mindi namnaje uluhe mapesa karumishiha ikandizo hadisa kweli ya Jaclavan. Oui. Upande wahe le swala hilo swala kao amade naona sakabidia shinde alijibu Jaclavan haushahidi na ila approach na ila namna ya kufanya hazibazima njuao ila honestité de l'homme parce que banu amambo mbabe tarehi Jaclavan wenja kamjua arme diaspora positif woiti mjua makati hali au katika mivote wa hunu Vitry sur Seine donc tim parisab hashindi hansaidia hakuwa rumanzia zinji
zahusu za election hizo. Donc mimi tikawenda surtout haila honestete ya mwanadamu, mimi wakati kao zinu zikafanyishiha na zila accusation zakafanyishiha ngamlabo ngamjuka Jacques Lavani kajani kwa hino, parce que bon tikashahidi sikawona heni namna ikao zemali zikarumishiha sikawona namna zakarumishiha shamjokaya namna nakawona hakautoa hele pushulahe na minga mina shahidi fu nyinji ikao kaja kaunzishia. Donc wakati si huenda rihundu ngabo difficulté ngono sisi rimsaidia abwenge akaya kajajoka abulia rimsaidia wakati kama mfano tsede Komori sikahendarma mala yopi ya radio imopia sha izomaliza hatu rakotoma boshoni hatu norishinde rifanya mikonsilio pia parce que video ndo wa déplacer ha magari na ndongozi nji alafu ndo bana onokaya Jacques ani la volonté ani yomengo mwa qualité yahe ngono mimi ngamisurka kajani kwa hino parce que ingehanikiwa rijo karizijua shanduka banu mwanadamu uyengo mndu kamtso zinabi. Donc yone mane kao tika solidaire na minga mregrete ya homro hayarma diaspora positive yewa samani kwezi bana president o mbadani info harumale swala linu emanama ya luzi sabanu gamdi rajisombabe yebanu be makaterlo nayo yanu abahayinu okaya bwana Jacques Lavani hakaurongowa hambaze mali za korumishi habala za hahe yewe ngoji aminukana shamashino abahayinu ngojo shinda undeze nafasi zahe mali ya korumilwa yila ushidodo rumia yode swala la handani elabili wananyuho wanu walomba bavuni mwaho wanuri wawono mwandoni rijata musizoni banu karja kodo wawona yebala waka urema isiakaya hau deze habari no releza banu yokana waka milango ya balo na milango ya tsuka ya bulando swala ndayo manyi. Oui, ngamjibule swala hilo andani ndo kaya vanu hama heni organisation ihana adhesion zahao. Donc sisi ripango kaya hedi mwana wa diaspora positif ngena carte kao ngujoi hula mwa. Donc yome ngoma ze tartibu zo shindari retema pesa harma sisi epingar konte una na don ikao gejom kiniam ndo cadre wa diaspora ya shindari sedi. Donc upande wa suzemali ngajonda tartibu zo shindari zinjie basi nokari ni kwa mirungura. Donc upande wao wananyasika waroha bon de kwa kejaka officieli shami miti sante ukaya wananyasi wa kwa jaroha shawaka kwa jaka wema wakam harma malez hamande namna raonesa manyasi Hasani waizwa mana muwa diaspora positif shaija wakati ikao parce que ila politique ya hatu na ila tartibu ya hatu kajaka yona masula hareje dingoni. Donc siendeti mtsaha ukange bidio ureje hakatikao e place yaho yongio no e place ya ukale oje exprime parce que mndu ikao do manamu wa he parti ya zali na parti zindwa jina. Donc ngene place ya harmaye konti watu. Donc abotikanza none soka exemple ka mimi tabisha ndio ila divergence ikao ikaya ukatikawona makadre wenji waroha batina ukaya waleze manaka onge ani waroha. Donc mimi siono masulaha watsaha wareje namne kao ekawareje shangabo ze conditions za hao dokale wakane espace wakelibre warongo. Donc yomengo maze conditions ka uri hadisi lamina wandwa maraba ngamjoe nje zambavi lejabu la bwana rais hamadeli la uzisi wana mbadane mfo o banu karjaka rajuzulu sharika ustehi ye mipaka ne namna ye diaspora positif ya kahenda parce que sirka ma militant halafu hoja hatu
riono fikra ikawo ngaijofa ienti ngaijofa yo wanadamu rifikiri tena wajau holiho vaka vajuha wandu ikawo da wanu watsaho daula ya haki wajuha harumazi nsanansa za he Faransa wadaiyo shari kawono kaima daiya hao kajaka Claire hata habasa kati Claire toko ritsengelea ye isimu msidiwa zenro kaya ye daula ya haki inu wajusemu vumainurangu hale nge diaspora positif ika ujainjie toko abongeye wandu hamada sikawo karna udziha siusu tene ye serikali kaondo iliyo min hunde raisi waye ye diaspora positif bo ya juha riengaria haukaya ye mo positifu ya vongo indao kinyume na zila muvu maikao ndo zimkinishi yao donc hohu jabatu risaidia ze fikira kara juzulu sharika usitehi Jaklavan na imadho mana wakayabo ila namna ikawo do waka utaha wa procede harmwe diaspora positive donc wabonge ekale lor jundo arumaze mimbari wala karja karatawa shari jundo arumaze mimbari rudiri wonese ukaya ngaranzao ze fikira za he diaspora positive zendeleye vamwejane serikali kawo ndo yirumao pasikara na ujauda ilia mkayonti na mwendonro na maisha mema na namna ya urihifadhi harumwandu ikawo kwa turuma tukahwe diaspora positive lazima hu ikena wandu wa societe civile harumwe societe civile ila tena ngabo mapolitisia bohari welewa tukwabonge hamadeli mwazamba huzane sale swala hilo daula ya haki ngaitsahao izo kweli shakabati mkayonti kabati sharti kawa shipanga kabati namna ikawo ngwarone sawo iheli waradaili yao ngarono amazongo kati fonde neno samani sharma wanu wanadamu wa Komori jabukanga wa Komori onko tina nchi jamala siasa ukawa fanya program yokaya ngaravote mroi ngadole mroi ajake rais mao shangwa la nia mani principe ya hao yubisa fikira ni wadu harman ronti pia katu jitrompe ukaya unga sadala ya haki hazila vote za reshiha nimeni vanu mwad mars ili kode za vira ukayaziviriha hawizi ili ambao ziviriha hawizi watahaba sharafu tizrojina joka azi transparence au ya respecte bada vote 2016 ata 2021 udibanu walio donc yewe wengo go ignora hizo ango kubaluka ya vote zivirindo ukubajabu kongo wanidiwe ezilio au kweli zivirinai sha na wakera mkonti ya ufanya manifestation ya dola yake mo vanu huzone sano walau harumaye daula mpaka ya daula ya hakila walanga bo politiki nji bala tukwabonge abo le swala zibiri nai hama bese habari zidiwa za soti pia rawa wanruatsa daula ya haki wesawa diwa za ukaze voti zibiri nai tuko haribalanga bo politiki pasinga ma politisia wenji welewa ikawo abeseye ngarifikirio waunda wapangao maudu warume sha kartujwandovi kartujwa ye tartibu wono tokwabonge sha ukaze voti zibiri nai yo hato wanrualo bala ze dimashi wesawa diwaza ukaze viri nai wonti pia wadiwaza shezo rakahanza wakefonde wakena mkayonti wajue maudu aba sabeshi azali hamba ukaya ngamziozedho amana batile mewa kabati wandu wala wonao ramasura mtsana kartujwa wajo jibana kartujwa wajo jikaza bahanu kartujwa wajo unramundu kartujwa abonge ngamreje yarwe diaspora positive ngari wanao na usaidia na ufikiri shabadzima no warumao harumesha mashinu lazima hunga wandu ikao ngwasuteneyo warumao yoti namna ikao ngarendao kinyume ani kwezi amjio harma fikra mbili kawo president Fakia azeleza handani de lidina la mdada bangu mimi baba yanza por mdada bibangu kuni shayu etafauti ujartsanganya hebazima rishimelizize umwendeleo wa hema shayaho na hatu wa Kikomori yonge itsingotsa hena mndu harma sisi kaunga renshu harma zitsizabonze rijeri wani societe ya Komori ikina na udomwema ya hudungwano wana hatu uka sisirja punsijuba ngabwalu la wana waje wazazi waje wazaya manufaa hao ngendonga zija abange maudu hoje mwanangu ajana bukanchu henda ba ngamlapizao ngamtoa nao zenguo ngenitabisha oro ni ami
umwendo wa hangu na ngarifaki hamande heliamba positifu yemu positifu yonga mjuka heleze mwana hangu kangabu wandu ikawo ngari wanao mbwana ronese picha ikawo hena mrungu jojwa henda endea wanie nsi endele ha tartibu shas ala yao tupakalolima ukabana baha harmajaribu ya siasa mwenza siasa mfikira ma heli kazofanyishiha anrutu wenkandu ya famille ikanga wana mjomba hao mbaba hao anjarma siasa abodu azenkandu hiyo walimana kan fikru kama leo ezidi zifanyishi hao leo yokaya ebazihanyo kan kamfanyo zango zino haida muhifadhi mashakabila afanyishihe harima maili dimanche tidaliyo abona ina mehni joka dozi mezalongo hizo namkontubaki wendeleye zifikira za hanyu malili yao na wanyi wana mte maslaha ya virana wakimkonte heze faliki nukta 4 mazantima ani lisuala la vili ikaw ti manatsamba mto masuala maili lisuala la vili la huswe finansiatu ya usaidia ira isikao haja sonti pia yani mtu lazima yatoe participation ya au kaanga jojo participe timpa uchokenda biche vacancy unde uhadisiwe na wandu bahisiisa ani rikena toma ya hena mna wahadisiwe na wandu wala hadisima abasaini wahajulona zetwamani lona zetwamani sanangozana ngo juzi continue wendeleye hata runde marunda si kaza lo swala muhimu ndo kama ndio namna waonesa kweli sende Komori si rengwa namna ya stahiki harmao malaika watsinjia yo mengoni mazeno ngwekao harmaye direction ya Jacques Lavani rifanya hazi parce que bafanya sensibilisation en vous donc leo mimi ngami optimiste kaya ngebidio ritsikena harara ngebidio richo kaya inumba ne kao yandisi warango hale esati mwambia ni kamiho jahunu tijatsundo yemba na yongio les années 80 uheya donc abo leo karna ujua en 3 mois rishinde rihunde majawabu harumazi doleansi kauri tizibalia tsikazonesa donc mimi upande wangu ntima vua toma ngamfikiruka ngabo toma ijo hujatsi hale banu awakati kao bon tihadisina minao wo ngwaoneso kaya ce qui est priorité quasi priorité abasa shangabo ngona ani bien sûr le gouvernement ngona priorité yanungo zindwa jina ikao bon sina shinda nzinjie au katika ubo waondo wali harumwe gouvernement shandu kaya mimi mengoni mwaze nongwe kao tifali kibanu nuhunde jawabu harumaze doleansi zatu donc mimi timone sanuka inumba ne kawe yandisi warangu hale ikao bon wandu wakabanu kwa jashinda watawa hunda jawabu kwa jashinda atawa recevewa mande namna kao recevewa donc leo izonifikirio ngamfikiri ukaya serikali ya Imam Azali ngwajufanya nizofanya hata nobora ntsombo kama zushinda tuzijibu pia shabura rishinde runde jawabu mfano husuze biye mfano huswe diwani namne kawa komorewa lobanu waonokaya ngari wanao mbana yoshinda leo ibalie marunda harmo Komori surtout arme diaspora donc mimi ende manano kaya politiki yangu ngari accentuer oshinda ukaleo hadi sina gouvernement tkanjwe leo kaya mafana mkani tartibu kam kentim hadi sinye gouvernement haida mkonsi hanyo leo shaminga mibanu kaleo he madamu himika onga zitabisho kama lo faransa le plan de hezebiye nganda sa mouvement il y a formulaire sur internet il y a mrajanzihe madhesion mbikaonge na anzimia sa Komori et vacances 2020 on rejoint tout samba abo kawajanziha nabo katahe intervention ya hono sokaya mstope yibala majino ni enna mahindini ya bujipanga yon fermo rwano wasa wajanziha déjà et mstope sabari hindi nabo Jacques Lavani alatize fikra za sadi la fikra Jacques Lavani waiche hashindiha henza yasimundio au kamjaka d'accord vazimani nukta yenu hata wajenga zamana zino ama stop ya fikra hezebie zo sakomoni we andani ngam rajomi zoni dukaya nja stop hokaya leo karja kana kor ya he fikira wakati kao rahare jaja raparsazenzi ya hizo shari zihabili
rangu debut ya movement hatu mengoro mwaze bwana ngaranzao riwani hata umwendo komori ushide uke fasile haruma heni mndu ikawa he diaspora donc yone sokaya inunongo ikawa rifanya anako jaboko wakati Jacques Lavani ya karmo présidence jabo heni zonongo ikawa hadisi c'est collégial ikawa hadisi sont pia kabajaka ta problème pande huo shandu kaya leo bien sûr timone sanu kabanu ba ngabo mafuvu menji harumaze biezino ngabo le funvu la husu wanu wenyamvio ngabo le funvu la husu wenyinsi yani masani pari na ndahubini na onu moroni ngabo le funvu la husu zi agence donc izo Jacques Lavani yashinda dainu groupage ethnique yoshinda leo ribehe namne kaondo ajanzia ribehe group yoshinda ruhunde réduction c'est-à-dire abungari lawa ngari latsao et tapu his agence yoti ani yo efikra yoti mbi yo fikra njema cha manque de temps manque kaleo parce que leo Jacques Lavani ngamjuo ukaya akablatsa wakati mwinji harumaze ngo hizo na bala engeye etatena warudi warisaidia wari facilite yabo wakati ukadajola tsa wakati mwinji parce que Jacques Lavani ngina zaye zihisa abongu bakio bureau ya répondre wandu ala onti pia wa jansiha jusqu'à 22h 23h na abonge na vie de famille donc iyo keti facile harma wandu onti pia sisi hanza ntiambio wa komorindabo tsono kan stop parce que tikaona ze heure ikawe Jacques Lavani akafanya namne kao parce que mkomori ngabo wajansi hao ili wateste ngabo wajansi hao abetizi ngabo wajansi hao ukweli alafu tionokaya tapui yongejola tiza wakati haku shabana ilo essentiel de organisation ya hatu abasa ndekupero wandikao waroha parce que kwa jakana nafasi yorongoa rishinde rijuke mbana hiyo ngajoka ridunge sha esjoka utsongeza ni ambiwa komoruka abaze biezi zipuha rana hale parce que banu akuru ya kweli ze biezi puha yo ndio Jacques Lavani yafanya shaswambio ka akuru yafanyishia eta kwa jasedia donc mimi ngamonuka peut-être c'est fragile kati ndo zidunga ya joka njema eta watuweze taxi kao ngizozinji za hao na ongo makapablo warisaidie donc inde mana muka ani banu haraka inu yokeshindi ya toa ndini wala nzo kanzana mbia fakit kana njo afika ma swala kabili usoma doni na ngulo muhimu maana ino weka zibiri okomori wenchi harami continue au finali uidzi na nyimani na dhulma corruption harama za ngozi iharam kontiwanuni ipanzaje Lavani ya wimwa anofumwa ndaleo mkanti namnaje ni chama maana sifaransa katika modeli chama luna statut reglement intérieur alinjani buhuzambo kaka jambla siasa aunda ile majama shikomoroka ya la josi la jiku lono kale unga bandu wa samonziani ze dimanche partner habili batu nusenga simano arahanyoza hakiza he mkomori maana nyinga tofauti banyamada zosidi mwana mkomori sala dhima maeda mkaundo kanza jarange biya janziha atike hama dizazili jana shabaki boko ili ukayale inushama walona fikra kadha ngamrengo ngamjanziho ngamwaparo kama dui jati bohe fedha hangu ne pese plenty ngabo statut ko woni saka ko lisha amshtakesha mashino ne madhamana wapi aunda zila makiyaji za huko Komori haide juka ya wanu waifakihi wayasumani waimadi mimo juba mfanya zango pia enswabidi zitumvusha nile zineno kwa makanzi upande huo rituntunro namne kao ngarjoka mengomazi manisawa Komori ku armwe mazama dezimalizinu donc yafikira naone sasione sokaya hama yafikira inu itilonzia nini Jacques Lavani hende hata ripua zebie ikawe zokweli shani kabati halwati sisi au contraire kana kajajo ka unraindo yabo wakati kao ikamro janzia nguni kwa wakati bien sûr ngari verifier ka mru kweli mwanzo yende Komori harmo wakati kao hajanzia sha a partir ya heze accord kaunga zandi sa janvier banu kabiliza ndi se janvier banu ngarimbeshi yao note wala ya janziha eka leonge d'accord ya hepri ikawe décider wane ne agence na wanu wenye zanvio
eka kubali wakati unga rimbesha okodi ikao ekodi hiyo non jibura ntizamu konzi wanyu inyisha manga nya statut oui oui voilà geja mo para détail heze biir upande wa ile chama la hatu ninisha maika oli kansi kao tizihabili mbabi wakati ndo komor harmae ortese tizonesa ngasina statut parce que makati menji si u hadisi si u fanya monano zinji harmasali nabo kanaujo au manif ze déplacement zila rakawenda harmo sensibilisation za hatu ndahobi ni Marseille mulapia ila lukarifanya statut hatu donc chanda uka inu loi ikaongyo ani inu association régie par la loi 1901 donc il y a association voilà ngasine récépissé ngawo ni yangu ya Jaclavan non ngaminio bien sûr masaonika hao ouais sari fanya ze passation bueno donc hanika donc même ze page za husuye ndini page statut na husuye Facebook ya hatu page hatu ya bien sûr hanika parce que hamade namna monesani banu sisi karjala wana haumani non contrairement aux médias namna ambao non a démissionné et moi j'ai respecté son choix donc voilà parce que halemewa donc yo kiriar mwanadamu donc voilà sha eni wakati kanga sina besoin yae ngarjojo humpara parce que bon ngabo mahalekao nge capable parce que banu tabu ya mkomore hini mbanunga somba yujua wono mimi namna nadunga na mina Jaclavan ngamjuo maleka ungene competence rana mimi donc sinaona nziro mpara majana ripara na rihadisi voilà mjoni fanya conference rihadisi donc karsina hata kuzama ngarmesha ma shakatunda kwa maana oui karsina ngarmesha ma il est président d'honneur gono shakatsina ndo maana voilà kama na katsina swala fikrama wakati saniki wa usau kurubia kambanya makalma ya mwiso makamza myambi wanwa amino za fikra zanyu zinu au kamisa jamzembe shimana nyanja Jaclavan au kamzoga sensibilisation ya onesa zila fikra zanyu kao mziwanilia yande makati oui ils ont joka hamba dokaya ni wa Komori na mjokaya banu diaspora positif yokeja menyeha ngiyo banu na sisi ngarjua kazi ngwana za hatu dazila wizo lazima résister shandoka rifanya ouverture ya hondonti pia donc quelle que soit origine politique ou eni namna joka wona sha il sera le bienvenu harma diaspora positif na sisi ngarimni kawa ni mia dukaya ndasina Jacques Lavani kao aka president toujours nge harma shama shanda ila ukaya abahange president d'honneur donc womri kao ndongozi nji ekanga rifanyao abunge harma classe ya massage donc lazimari ri hadisi sinaye donc kanzana surwa komoruka karsina mbamba na nutsaula okale okari hadisi sinaye basunge harmwesha ma donc mimi dokaya ngambushirio wa Komori warudunga namna njema na utsahaleo ya diaspora yenshi na utsahaleo wananyasi kwa harmwe diaspora positif waje wajuka zembana inu